Est-ce que bisogna stokobete la mokonse maboko makasi? Je tunaweza pigia Yesu makofi ya shangwe. Okolimbisanga muke pona voix zapeza bien te. Tanisamee juu ya sauti yangu haiko mzuri kabisa. Tozana semaine ya koloba la détresse ne reparaîtra pas une seconde fois. Tuko mjuma enye tuko naongelea mada ya kusema mateso haitaonekana mara ya pili. Et tolobaki que na tukasema pour la première fois nous avons dit oui. Ya mara ya kwanza tuliitika kabisa. Mais pour la deuxième fois nous disons non. Lakini ya mara ya pili tunakataa. Mais comment dire non? Lakini namna gani kukataa? Premièrement, nous disons non dans la prière. Ya kwanza tunakataa mu maombi. Toutes sortes de prières. Mu aina zote za maombi. Tangu moni makamboliki komi répéter. Wakati unaona shida inatarudia, lève-toi dans la prière et dis non. Shimama mu maombi na ukatae. Soko moni le même événement ya mabe elinge zongela. Ukiona zile tukio za mbaya zinatarudia, Soki komi mibale c'est déjà trop. Ikafika mara ya pili imekuwa mingi. Maintenant tu dois se lever dans la prière. Sasa inakubidi ushimame mu maombi et dis non dans la prière. Na ukatae mu maombi. Les chrétiens ya Jerusalem. Mkristo wa Yerusalema. Ba chrétiens. Wa Kristo. Tangu bakangaki Pierre. Wakati walifunga Petro. Ya batelema na prière baloba non na liwa ya Pierre. Mpendwa wakashimama maombi bakakatala kifo ya Petro. Balobi Jacques akufaki. Bakasema Yakobo alikufa. Église tosala ki eloko te. Kanisa tukufanya kitu. Mais pona Pierre. Lakini juu ya Petro nous disons non. Tunakataa. Nzambe na lola a interveniraki. Mungu wa mbinguni akajitokeza. Et Pierre akufaki te. Na Petro akukufa. Akontinuaki na mission na ye. Akaendelea na kazi yake. Yango tolobaki na situation zako kolinga komi zongela na vie na yo. Ndio maana tukasema muhali enye iko natarudia mu maisha yako. Toke kotelema na prière cette semaine tolobi non. Tunaenda shimama maombi juma hii na tunasema hapana. Et lobi tolobaki lolengi ya koloba non. Na jana tukasema namna ya kukataa. Tolobi tokoloba non à partir ya mutozo sala les offrandes volontaires. Tukasema unaweza kataa kupitia sadaka ya hiari. Ozo bâtir hôtel. Unajenga madhabahu. Et otie une offrande volontaire. Na unapana sadaka kwa hiari. Et tomoni tata Noah. Na tukaona baba Noah. Il a bâti l'hôtel. Alijenga madhabahu. Après déluge. Na kisha garika. Nzambe alobi a partir ya lelo eloko na kosala kango lisusu te. Mungu akasema kuanzia leo hii jambo sitaifanyaka tena. Mais lelo toza ko évoluer muke pwito sambeli. Leo tunaendelea kidogo kisha tunaomba. Et bien aimé, na mpendwa, souvent combat tozala kanango. Zaidi vita tunakuwa nayo. C'est à cause ya liberté. Ni kwa sababu ya uhuru yetu. L'ennemi alingaka te tozala libre. Adui apendake tuwe na uhuru. Tozala libre financièrement. Tuwe na uhuru kipesa. Être libre financièrement. Tuwe na uhuru kipesa. Tokoloba dans l'église qui peut acheter nani akosombela biso instrument. Tunaweza sema mkanisa nani anaweza tununulia vyombo? C'est $50,000. Ni $50,000. Ou bien c'est $100,000. Ama $100,000. Mais osana capacité ya kosala ngo sans se gêner. Lakini uko na uwezo ya kuinunua bila kukosa amani. Oko kende. Unaweza enda soit na boutique. Ama mduka fulani. Ozo sala shopping. Unafanya shopping. Ozo sala ngo. Unaifanya sans komi gêner. Bila kujisumbua. Tu es libre. Uko na uhuru yote. Un jour na koti na supermarché moko. Siku moja nikaingia mu supermarket moja. Na moni tata moko akoti na bana naye. Nikaona baba mmoja aliingia na batoto yake. Na moni batu basali ya supermarché wana. Nikaona watumishi ya hiyo supermarket. Bazui ba charrette minene. Wakachukua hizo machareti za kubwa kubwa. Bana bazosala kakaboyi. Watoto wiko nachukua wanatia. Bazobwaka. Wanachukua wanatupa ndani. Bazobwaka. Wanachukua wanatupa ndani. Bazobwaka. Wanachukua wanatupa. Charrette ya kotonda. Gari zinajaa. Bazomema na comptoir. Biko nazibeba kuazima. Babaluki. Wanageuka. Basali presque 1 heure. Wanafanya karibu saa moja. Etangu bakomi na comptoir. Wakati wanafika mbele ya hazina. Ya salaki liboso na biso. Yeye alikuwa mbele yetu.
biso tozana to ba chasser. Shie tulikuwa na tuma kauchu. Papa na sali plus ya 20 minutes à 30 minutes. Ule baba akafanya zaidi ya dakika 12-13 pale. Bazo memango na mutuka. Biko naziingiza mugari. Etango asilisi. Wakati alimaliza, bamonisi na comptoir. Bakamuonesha comptoir. Akotisi mloboko na poche. Akaingiza mkono mfuko. Abimisi carte. Akatosha kadi yake. Tie. Akatia pale. Bakomi chiffre. Wakaandika namba. Abeti numero. Akapiga namba pale. Afuti yake. Akalipa akaenda. Et c'est quand que j'ai compris que kwenye nilikuwa nikaelewa cet homme, huyu mtu il est béni financièrement. Amebarikiwa kipesa. Ezate yo. Haiko we. Umeki kokangisa kama 30,000. Unakusanyisha ka 30,000 yako. Nyoso sili lisusu. Vyote vinaisha. Ubandeli lisusu. Unaanzia tena kumwanzo. Te yaya. Hapana mpendo. Yoko na soloba. Ndio maana niko nasema. Ba vie ya bongo. Maisha hivi. Ezongela yo lisusu te au nom de Jésus. Isirudie mara ya pili kwa jina la Yesu. Yo komona mtu akote na supermarché na bana. Utaona mtu anaingia msupermarket na watoto. Asa lokola policier. Iko kama polisi. Yo kosimba wana te. Usiguse ile shwingomo. Bazotala nanu prix liboso akusoma. Anaona kwanza bei ya kitu mbele ya kuinunua. Oui, ezalaka niveau moko ya vie ya bongo. Ndio kuna kuwaka kipindi ya maisha ya vie. Ezalaka niveau mususu nzambe amemio asali o libre. Na kuna kwa wengine kipindi Mungu anakuinua na kufanya uwe huru. Cela veut dire shopping nyonso. Ni kusema shopping yote. Eza ko déranger yo lisusu te. Haikusumbue tena kukitu. Okoki kokota na n'importe quel shop. Unaweza ingia shop yoyote. N'importe quelle boutique. Muduka yoyote. Et osali oyo lingi. Na unanunua vya unapenda. Parce que nzambe amatisio na dimension wana. Kwa sababu Mungu ameshakuinua kuiyo ngazi. Vous êtes libre. Uko huru. Parce que nzambe en franchir yo. Kwa sababu Mungu amekuweka huru. D'ailleurs, kwanza la liberté. Uhuru est un appel. Ni mwito. Dieu nous appelle à la liberté. Mungu anatuita tuwe huru. Amen. Amen daddy. Dieu nous appelle à la liberté. Mungu anatuita tuwe huru. Vina yo ezala ya kufungwa. Maisha yako ifunguke. Est-ce qu'on tanga Galate s'il vous plaît? Unaweza soma Galati tafadhali. Galate chapitre 5 dans la première verset. Wa Galatia sura ya 5 mstari wa kwanza. Même na santé. Hata muafya. Ozala libre. Uwe huru. Ngana kanisa ki? Nilifikiri batu nyonso ya munene. Watu wote wakubwa. Batu bazami nene. Watu ambao ni wanene. Bamelaka lisusu biloko ya secrétaire. Abakunyake tena vitu ya sukari. Ndenge ba bombarda na mutu na ngai. Jobe balinijaza mkichwa yangu. Kesoki mutu akumi na ba 100 kilo. Mutu akakuwa na kilo 100. Il faut banda ko gérer façon na ya kolia. Inabidi aanze kuchunguza namna yake ya kukula. Oui, scientifiquement is approuvé. Kielimu imeoneshwa wazi. Mais na mona mutu moko wa munene. Lakini shona mtu mmoja wa munene kabisa. Mais lakini azomela nini? Yaote. Azomela yaourt. Mtu wa mnene iko na kunywa yaourt hapa. Ameli yaourt. Na creme anaongeza yule. Ameli creme. Anakunya na creme. Siko place ngana zalaki. Sasa kwenye niliku. No bisoki ngana zoki ma creme. Kama niko nakimbia hii creme. Mtu ya munene boya azomela creme. Sasa mtu wa mnene hivi anakunya ice cream. Cela veut dire makamu mususu ya yeza la kanzambe. Ni kusema vingine tu ni Mungu tu ndio anatulindaka. Loba mene zabe atombola yo. Amen daddy. Okomona mtu azamu muzoto muke. Unaweza na mtu ni wa kugonda. Me abeli. Lakini anagonjwa. Okomona mtu azamu munene me ile ya bonne santé. Lakini mtu munene iko na afya njema. Tout ça dépend de Dieu. Vyote vinatokana tu na Mungu. Mais prière nanga na poko lelo. Lakini maombi yangu jioni ya leo. Nzambe nangai. Mungu wa dadi. A rendre yo libre. Akufanye uwe huru. Ozala free. Uwe huru kabisa. Financièrement. Kipesa. Santé na yo ezala libre. Afya yako iwe free. Come on daddy. Mene Zambia tombola yo. Amen daddy. Okolimbisanga pona voix menandimi okopamba malelo. Utanisamee juu ya sauti lakini naamini utabarikiwa leo. Soko lingi ko voyager. Kama unataka safiri. Voyager. Safiri. Ulingi ko lala. Kama unataka sinzia. Ezate pola le fome la bakisi. Haiko juu sinzie ukunye madawa. Mwana moko azako landa enseignement ao. Mtoto mmoja alikuwa anafuata mafundisho hapo. Je crois va témoigner dimanche. Na fikiria atashuhudia Jumapili. Azobota kana césarienne. Alikuwa nazaa na kupasuliwa tu. Tango ayoki liloba na Nzambe. Wakati alisikia neno la Mungu. Andimi yangu. Akaamini kabisa. Alobi liloba oyeza yangai. Akasema hii neno ni yangu. Place ya botelaka. Kwenye nazaliaka.
ake kuna te akuendaka kule, libumu ezosuwa ye tumbu ikaanza kumuuma. lendi yao Siku ya kwanza alobi lilobo papa te yezanga yi akasema hii neno dadi anahubiri ni yangu. ake na hospitali mosusu Akaenda hospitali ingine, akomi na hospitali wana kufika kwa hospitali bamemi mbala moko wakambeba pale pale place ya bato botelaka fasi watu wanazaliaka. mama bukilona ya ye Mamuku yake akakuya alobi osoyebisi ba docteur akamwambia, ushaambia madaktari? docteur na yo alobaki Daktari wako alisema soko komi yebisa bango oyo botaka na operation ukafika ubambie mimi nazalaka na kupasuliwa. mafia yebisi ye mama sans effet Binti wangu akamwambia, mama, kwa jina la Yesu na bishindwe. bota na operation kala Nilizala na kupasuliwa zamani, lelo na kobota lokola basi leo nyonso nitazala kama wanawake wote. mama na ya lobi tika buyuwai na bino ya kiporo Mamuku wake akamwambia, acha buiwa yenu ya kiporo. ja Omar wana kubomisaka bino Ule John Omari atabauishaka. abimi ake kobenga docteur Akaenda kuita daktari a expliqué ye amufasirie ke ka oyo ifo hii operation hali inabidi tu ni kupasuliwa. etango ake koyebisa docteur Wakati alienda ambia daktari, mwana wana ayoki lokola akenda grand besoin ule mtoto akasikia choo kubwa. etango akei grand besoin Wakati alienda choo kubwa Hey. or que za grand besoin te Kumbe haiko choo kubwa, mwana nde azoya kumbe ni mtoto anakuya na ye kodeklare likolo na yo na pokwa lelo na kuyatangaza juu yako jioni ya leo. eloko ekomela yo Vyenye vilikufikiaka ekokomela yo mbala mibale te havitakufikia mara ya pili. eza question ya yo kondima Ni jambo la imani tu. abandi koganga Akaanza alamika, mama bokilo aya mamuku akakuya, mwana bimeli na toilette ya hopitali mtoto akatokea mchoo ya hospitali. alobi yo oza ndenge nini Akasema, wewe uko namna gani? alobi nanu na bota boye te Sijawahi kuzala hivi. eka papa apreche Na wakati dadi alihubiri, nasimbaki yango nalobi eza ya ngai nikaishika nikasema ni yangu. nalobi turu oyo nga mpe na kobota lokola basi mosusu Nikasema mara ina mimi nazaa kama wanawake wengine. nayoka ndenge basi mosusu bayokaka Nisikie maumivu wanawake wengine wanasikia. na pokwa ya lelo Jioni ya leo naye kaka koinsiste na kuya kukazie eloko ekomela yo vyenye vilikufikiaka ekozongela yo mpana mibale te havitarudia mara ya pili. loba mene elata nzoto Amen daddy. eske nazoteya mutu moko awa Yes daddy. abengi azoseka Na akaita iko na choka, azoyemba iko na imba. nalobi nini Nikamswali nalobi nini? nzambe na yo batika ye Akasema dadi, Mungu wako bamwache, nga mpe lelo naboti lokola basi nyonso na mie nimezala leo kama wanawake wengine. likambo ya operation Vya kupasuliwa esili lelo vimeisha leo, emwana oyo na huyu mtoto ava kola kabla ya komae, nzambe na yo apesa nga nzemi mosusu Mungu wako anipe mimba ingine, nabotabota bango na voi basi nibazalezale kunjia ya mzuri. e nadeklare na poko lelo Natangaza jioni ya leo, nyonso oyo ekomela yo vyote vilikufikiaka ekozongela yo mbala mibale te havitarudia mara ya pili. loba pa de fois Sema hapana mara ya pili. loba ya liboso na ndima Ya kwanza nilikubali, me ya mibale nalobi no lakini ya pili nimekataa. eske okotanga parole de Dieu Unaweza soma neno la Mungu. eloko enemi azobundisa Vyenye adui iko napiganisha c'est ta liberté ni uhuru wako. parce que Dieu nous a appelés à la liberté. Juu Mungu alituita tuwe huru. Tanga rapidement. Soma haraka. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté Ni kwa ajili ya uhuru que Christ nous a affranchis. ndio Kristo alitufungua. Toza délivré pour que nous soyons libres. Tumefunguliwa ili tuwe huru, Mais ce n'est pas la liberté comme mon kili ezako définir. lakini haiko uhuru kisi dunia inaifasiria, Mais la liberté selon Dieu. lakini uhuru kufatana na Mungu. La délivrance. Ufungulivu Et ça l'objectif. ina shabaha Yoza la libre. wewe uwe huru, Santé na yoza la fruit. afya yako iwe huru, Finance na yoza la fruit. pesa zako ziwe huru, Vie na yoza la fruit. maisha yako iwe huru, Oza la libre. uwe huru kabisa. Maintenant, Sasa l'ennemi de ta vie adui wa maisha yako combattraka ta liberté. anapiganishaka uhuru wako. Ezana ba voleur ya liberté. Kuna wamwizi wa uhuru Après avoir été délivré, kisha kufunguliwa, visité,
unatembelewa, béni. unabarikiwa. Nzambe apesi yo libala, Mungu amekupa ndoa, apesi yo ndaku, Mungu amekupa nyumba, apesi yo bana, Mungu amekupa watoto, apesi yo musala, amekupa kazi, oza déjà libre. umeshakuwa huru. Maintenant ezalaka na ba ennemi ya liberté, Sasa kuna kuwaka maadui wa kupiganisha uhuru. eza na bato bazolinga te yo ozala bien, Kuna watu hawapendi uwe huru, ozala bonne santé te, hawapendi uwe na afya njema. yo okozala na mbongo te, Wewe hawezi gusa pesa, bango bazala na ngo, abo bakuwe na pesa, mais yo ozala maboko pamba. lakini wewe ukuwe mkono Ce wazi. sont les ennemis ya liberté. Ni maadui wa kupiganisha uhuru, Mais Jésus t'a délivré lakini Yesu alikufungua pour être libre. ili uwe huru. Et na poko lelo, Na jioni ya leo, oyo nyonso aboyi ozala libre, yeyote alikataa uwe huru, moto na Nzambe etumba ye. faya imuchome. Loba au nom de Jésus, Sema kwa jina la Yesu, naza lié te, sifungwe mimi, naza pauvreté. siko maskini mimi. Yesu abenga ngai, Yesu aliniita eza pour que nazala nsomi. ni ili niwe huru. Yesu abenga ngai, Yesu c'est aliniita pour que vie na ngai, ni juu maisha yangu, santé na ngai, afya yangu ezala délivré ifunguliwe et nazala libre. na niwe free. Oh, Est-ce que tu crois à la parole? yes, I believe. Après la délivrance, Kisha ufungulivu tu dois être libre inabidi uwe huru pour servir Dieu. juu tumikia Mungu. Maintenant, ben ennemi nyonso Sasa maadui wote ya liberté na yo, benye banapiganisha uhuru bato wako, bazolinga yo tikala ka na prison, benye banapenda ubakie mgereza, yo sengaka bango, wewe ukuwe na balomba tu, otikala ka mtu wa musala. ubakie mtu wa kazi. Soki Nzambe abenga ngai, Kama Mungu aliita nani, la délivrance ufungulivu oyo Nzambe a délivré yo, enye Mungu c'est alikufungua pour que ozala libre ni juu uwe huru financièrement, kipesa, santé na yo, afya yako, bana na yo, watoto yako ba expérimenter la liberté baishi huru selon Dieu. kufuatana na Mungu. Come on my father, Tombola loboko na pambola yo, inua mikono ndani ya kubariki. loba na kombo na Yesu Kristo. Sema katika jina la Yesu, Ba voleur nyonso bamwizi wote ya liberté ba uhuru yangu ya libala na ngai, ya ndoa yangu lelo moto etumba bango. leo faya ibachome ibalunguze. Il y a des gens, ce sont des voleurs. Upenda kuna watu ni bamwizi Ils viennent là, banakuya c'est pour voler ton travail, ni juu baibe kazi yako, c'est pour voler ton argent, ni juu baibe pesa c'est zako, pour voler ta ni liberté. juu baibe uhuru yako, Batia yo na prison, bakuweke gerezani. ekosimba te. Haitafaulu. Bayiba yo na 2021. Balikuiba mu 2021, Mena ane oyi, lakini 2021 oyi ekomela yo, vyenye vilikufikiaka ekozongela yo lisusu te. havitarudia mara ya pili. Tayere prière na ngai, Kwanza maombi ya ndani muke yo oza nango, kidogo uko nayo, kele chete la Bible, Mungu wa Biblia abakisa yango. aiongezee. Amena yo eza bien te. Amen my father. Pesanga mene na te malamu. Amen daddy. Galates chapitre 2 verset 4. Telema place. Wagalati sura ya Il y a pili des mstari wa voleurs et 4. la liberté. Uhuru mpendwa, Il y a des voleurs. kuna wamwizi. Quelqu'un ne voulait pas que tu voyages. Mtu akuwa anapenda usafiri, Il vient là pour voler anakuya juu ya ibe ton travail, kazi yako, ton mariage. ndoa yako. Ce sont des voleurs yaya. Ni wamwizi mpendwa, Et bamsuba koki komi glisser na famille. na wengine wanaweza jiingiza mjamaa, Bamsuba komi glisser même en église. wengine wanaweza jiingiza mkanisa, Ba komi glisser même na musala na bino. wanaweza jiingiza mkazi yenu. Yango Paul azako benga bango ba faux frères. Ndio maana Paulo alikuwa anawaita wandugu wa Ce bongo, sont des sorciers. ni wachawi. Est-ce qu'on entend la parole? Unaweza soma neno la Bwana. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Ingawa kulikuwa wandugu wa uongo, walitoka hata iriwe Pour épier la liberté que nous avons en Christ avec l'intention de nous asservir. juu ya kuiba uhuru tulipata mukristo ili tupate kuwatumikia. Yoka. Sikia, Il y a des faux frères. mpendwa, kuna wandugu wa uongo, Des faux. wa bongo, Azane longi andeko. iko na sura ya ndugu, Mais kati azande kote. lakini ndani mwake haiko ndugu. Est-ce qu'on peut balancer parole de Dieu? Je, unaweza tia neno la Bwana kuskrini? Des faux frères. Wandugu wa uongo Oyo bami kotisi na kati na biso. wenye wamejiingiza miongoni mwetu,
Bami glissé parmi nous. wamejiingiza na ujanja. C'est pour que baïba, Ni juu waibe liberté, uhuru, notre délivrance, ufungulivu wetu, et bakoti sabiso na boumbu. na watuingize muutumwa. Habitafaulu. Fonde konyos, Kila ndugu wa uongo, fo yaya, kila mkubwa wa uongo, fo master, kila master wa uongo oyo atinda mi pembeni na yo, mwenye alitumiwa njo karibu yako pour voler ta richesse. juu ya kuiba utajiri wako, Moto na nzambe etomba. ayo fire imuchome. Bayiba yo turwa liboso, Bali kuibaka mara ya kwanza, me ya mibale te. lakini mara ya pili tunakataa. Tombola loboko mbali likolo. Inua mkono wa kuume juu, Loba fo nyons. sema kila mtu wa uongo, Ozo loba bien te. au seme vizuri. Frère moko na tinda kaya yake na kufutela nga nyongo. Ndugu mwani mtumainde nilipia deni, C'était en 2000, je crois 9. ilikuwa mu 2009 hivi Tibo azonga na mte. mpaka 2022 ayarudiaka. Loba na kompo na Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu, Fo nyons. kila ndugu wa bongo, Fo. wa bongo Oyo azana ngai. mwenye iko karibu yangu, Moto na nzambe expose. fire imutoshe nje. Est-ce qu'on côté le mato sambela? Je, unaweza simama tuombe? Oyebi ba fo. Unajua bandugu ya bongo Abengi bango les faux frères. wanawaita bandugu ba bongo, Les ba faux cousins. babinamu ba bongo, Ba faux oncle bazalaka. bajomba ba bongo wanakuwaka, Et ba vrai oncle bazali. na bajomba ba kweli biko Tenge boza wana. gisi muko pale. Il y a des faux Kuko ba bongo et il y a des vrais. na kuko ba kweli. Même dans nos familles, Hata mmajamaa ezana ba faux kuko ba bongo en majuscule kwa harufi kubwa, et ezana ba vrai. na kuko ba kweli. Et Bible lobby, Biblia inasema les faux wa bongo bami introduiraka banajiingizaka, et bami glisser parmi nous. banajiingiza miongoni mwetu. Dengo yeba ye zate. Gisi ya kumtambua haiko, Mais bazo ya kosala nini? lakini banakuyafanya nini? Bazo ya kosala nini? Banakuyafanya nini? Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Juu baibe uhuru tuko ndani, tulipata ndani ya Yesu. Ozanga kilibala, Ulikosa ndoo, zambe apesho libala. Mungu akakupa ndoo. Maintenant diable akotinda un faux. Sasa shetani atatuma wa uongo, Ami glisser. anajiingiza Aya koyiba oyo zwaki na kati na Yesu. akuyaiba vya ulipata ndani ya Yesu. Ozanga ki musala. Ulikosa kazi, Ozanga ki ndako. ulikosa nyumba, Ozalaki malade. ulikuwa mgonjwa, Oloki nzambe na ba prière na ba jeûne. ukatafuta Mungu maombi na mafungo, Nzambe akanisi yo. Mungu amekukumbuka. Maintenant le diable akotika yote. Sasa shetani hatakuacha vile, Il va envoyer des faux. atatuma wa uongo Bami glisser wajiingize pour voler juu ya kuiba ta délivrance, ufungulivu wako, ta richesse, utajiri wako, pour voler ta bénédiction, juu ya kuiba baraka yako, pour voler ta liberté. juu ya kuiba uhuru wako. Na quelle intention? Kwa nia gani? Ya kozongisa biso na bowumbu. Ya kuturudisha muutumwa. Nazo sambela na poko lelo. Niko naomba jioni ya leo, Motinda mi ya Satan na nyonso. kila mtumishi wa shetani Oya tinda mi. mwenye alitumiwa Pona koyibe loko nzambe apesi yo. juu ya kuiba kitu Mungu alikupa, Azongiso na kati ya bowumbu. akurudishe muutumwa. Akeko échouer au nom de Jésus. Anaenda shindwa kwa jina la Yesu. Loba etape nyonso ya vie. Sema kipindi yote ya maisha Ya mabe oyo na lekela. ya mubaya yanyisha kapita, Na kolekela yango mpala mibalete. sitairudilia mara ya pili. Agent nyonso. Kila mtumishi Oya tinda mi. mwenye alitumiwa Na mission. na kazi Ya koyiba sante na ngai. ya kuiba afya yangu E ya kozongisa nga na maladi. na kunirudisha magonjwa, Moto etumba ye. fire imuchome. Rashada bayaka. Est-ce que mtu moko azopambwa ma? Je, kuna mtu iko nabarikiwa? Bazo ya pourquoi? Wanakuya kwa nini? Ko voler ta joie. Kuiba furaha yako, Bazongiso na kati ya tristesse. bakurudishe ndani ya huzuni. Okoyeba ete. Hautamgundu, Bamiklisaka. wanajiingizaka kwa ujanja Bazoya na mission. na wanakuya na kazi. Tombola maboko to sambe. Inua mikono tuombe. Vio yo lekelaki ya Maisha yenye ulipitiaka mpendo, etape vi moko lekelaki. kipindi moya maisha ushapitia, Ba situation moko makasi o traversaki. hali fulani ya magumu ulipitiaka,
à ma qualité de père, kama baba, nake kosambelela yo na poko lelo. naenda kuombea jioni ya leo. Ndoki nyonso Kila mchawi oya kolenga kozongisa na kilokate, mwenye atapenda kurudisha mumupangai, kozongisa yo na situation wana, kukurudisha mwiyo mateso, Nzambe na lola akomplike. Mungu wa mbinguni amuchanganye. Loba na kombo na Yesu Kristo, Sema kwa jina la Yesu, agent nyonso ya diable mtumishi yoyote wa shetani oya tindami mwenye alitumiwa azongisa ngai anirudishe na pasi nazalaki nango, mateso nilikuwa ndani, ekosimba te, havitafaulu. bata mapoko eshue. Rasa kariba baba 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 baba. Hey 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 hey. Reba baba 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 baba. Hey 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 hey. Riba baba 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 baba. Ekosimbate. 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 Hello. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Hey hey hey. Ay 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 ay. Oh my goodness. Ekosimbate. Boya boya boya. Boya boya boya. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Epeliawa. Le feu, le feu. Epela, epela. Aïe, 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 aïe. Nego, ozo sambela. Ozo bebisa. Mission na bango. Ezo bebe, ezo beba. Rabrasi de gosa. Rabasi de gosa. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Epela, epela. Le feu, le feu. Epela, epela. Ozolanda na radio, ozolanda na television, ozana Bukundi, ozana Burundi, ozana Zambi, ozana Bukavu, ozana Kinshasa, Sambela Sambela, Chaparis Kodo, Chaparis Kodo, le feu, le feu, le feu, le feu, aïe barabara, aïe aïe aïe, ozobondela. Ozo Sambela. Lelo lelo. Fire. 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 Shabrarakala. Shabrayakaya. Le feu, le feu. Le feu, le feu. Shabrakayamo. Shabrakayamo. Aïe. Epela, epela. Mato, mato, mato. Chauffeur, chauffeur, chauffeur. Chauffeur, chauffeur, chauffeur. Mato, mato, mato. Mato, mato, mato. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Eh, beba. Le feu. Onote. Descends. Iloba na kombo na Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu Kristo. Mutu nyonso Kila mtu oya tindami mwenye alitumiwa kokotisa nga na boloko, jua niingize gerezani, moto na Nzambe etumba ye. fire imuchome. Aja ya diable nyonso Kila mtumishi wa shetani oya si komi glisse mwenye aisha jiingiza kwa ujanja na entourage na ngai, mu mazingara yangu, ya mobali, ya bwanangu, ya mwasi, ya bibi yangu, ya mwana na ngai, ya watoto yangu, po memela ye ba problème, jua walete matatizo, moto na Nzambe etumba ye. fire imuchome. Oh. Loba na kombo na Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu. Prison nyonso Kila gereza oyo porte eza mutu enye mulango ni mutu ase amikotisi deja, alishaziingiza tayari, aza na kati ya famille, iko tayari ndani ya jamaa, maladi nyonso, magonjwa yote, liwa nyonso kifo yote oyo porte eza mutu. enye mulango ni mutu. Maintenant mutu wana ase amiglise, Sasa ule mutu ameshajiingiza tayari, aza deja na entourage. iko tayari mazingara. Lelo Leo kuya na Nzambe uwezo ya Mungu epenga na ye, imufukuze.
apima na ndaku na ngai, atoke mnyumba yangu, pembeni ya mwasi na ngai, karibu ya bibi yangu, pembeni ya mopali na ngai, karibu ya bwana yangu, ya bwana na ngai, karibu ya watoto yangu. Jésus Christ Yesu Kristo apenga ngai aliniita pour que nazala libre. juni wa huru. Asa nyonso a diable Kila mchumbe wa shetani oyo azolinga kolie ngai, mwenye anataka anifunge, kolie misala na ngai, afunge kazi zangu, moto na nzambe etumba ye, fire imuchome, etumba ye, imuchome. meta maboko akima. Rapapapapapapa. Repapapapapapapa. Hey, 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 hey. Oyo nyonso azoluka mwana na yo. Yoyote anatafuta mtoto wako, Oyo nyonso azoluka mwasi na yo. Rasivo Sakaibede, Azoluka mobali na yo. Rasafaya Saba, Vitine na ye. Rasafaya Safaya. Moko. Oh, Bato. Epeli, 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 Shapari Kotomaya, Sheperekeka. Oh my God, Ribashidego. Azoluka mwana na yo. Ay, 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 ay. Ozoba Lukana gauche, Ozoba Lukana droite, Ozoba Bondela, Bondela yaya, Sambela Ndeko, Sambela papa, Sambela mama, Ozo Sambela, Ozo Tambola, Reko Shipera, Riko Shipera, Yahweh, 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 Yahweh. Message. Telema place ozali, Shimama kwenye huko la détresse mateso eko réapparaître pour la deuxième fois. haitaonekana tena ya mara ya pili. Telema place ozali, Shimama kwenye huko. soko tangi na Jean, Ukisoma kitabu cha Yohana otangi na 9, sura ya 9, okotanga na 11 pana yo. utasoma mstari wa 11 kwako. Évangile à Jean chapitre 11. Injili ya Yohana sura ya 11. Après résurrection à Lazare. Kisha ufufuko ya Lazaro. Bien-aimé, Mpendwa, résurrection ya Lazare ufufuko ya Lazaro ekenda sango. iliendaka ikapana habari, Esala ba eko. ikaenda na habari. Batu nyonso bazobeta masolo na ville. Watu wote wanapiga historia mji. Tomonaka miracle. Tulionaka miujiza, Mais ya turoyo. lakini ya mara hii hapana, hapana, hapana. E batu bazoya na curiosité. Na watu walikuwa nakuya wajue, Batala. waone, Bayoka. wasikie, Parce que dans la ville ezalaka na batu bazalaka ba curie. kwa sababu mji kuna kwa watu wanakuwa na buyuwai. Bamsusu bakoma batu ya SN bayaka kaka na curiosité. Wengine walikuyaka humu mwesene, walikuyaka tu kuona vile vinakuwa ndani, Ekokota pambo mipe atikali. na akaingia akabarikiwa na akabakia. E na curiosité wana. Na hiyo kupenda kujua, Batu ebele badimeli Yesu Kristo. watu wengi wakapokea Yesu. Batu ebele badimeli Jésus. Watu wengi wakapokea Yesu. Eloko wana ematisi jalousie. Ile kitu ikapandisha wivu Na mitema ya ba souverain sacrificateur. mumoyo ya wakuhani wakubwa. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana, Yeba ete chaque visitation na yo, ujue kila kutembelewa kwako, chaque miracle kila miujiza ememaka ba enemi asika. inakokotaka maadui wapya. Tangu yo ozosepela, Wakati wewe unafurahi, eza batu nyonso tende bazosepela elongo moko na yo. haiko kila mtu ndio atafurahi na wewe. Eza na bao bakosepela, Kuna watu watafurahi, eza na bao yo kopambwama na yo. kuna wengine kubarikiwa yako Pona bango kwao ezosala motema pasi. inawaumiza moyoni. Parce que bango Juabo balobaka yo vie eko changer te. walisemaka we maisha haiwezi badilika, Mais tangu bazomona nzambe kosalela yo, lakini wakati wanaona Mungu kutenda maisha yako, soki mutu aza na nzambe te, kama mtu ana Mungu eza makasi asepela. ni vigumu avumilie na afurahi. Miracle ya Lazare Miujiza ya Lazaro ememi jalousie. ikainua wivu. Comme renommé ezalaki kokende Gisi jina ya Lazaro ilikuwa naenda, ya Jésus jina ya Yesu ememi jalousie na mitema ba souverain sacrificateur. ikainua wivu mumoya ya wakuhani wakubwa. Yango nazomona mikolo ezoya Ndio maana niko naona masiku inakuya, nzambe na ake kotombola yo Mungu adaji anaenda kuinua elipamboli na ye na baraka yake eke koswisa bamosusu mitema. inaenda lumisha wengine moyo. Loba mene totika. Amen, daddy, je reçois.
nazomona ezana batu niko naona watu soko leki boy ukapita atali pembeni anajiangalisha pembeni kisi na pota dawa mkidonda situ bato balobaka yo kobika te zaidi watu walisema wewe huwezi pona bake komona nzambe nanga kobikisa yo wanaenda na Mungu anadi kukuponya loba fire jalousie ekoti wivu ikapanda ikapanda ba décider wakaamua il faut toboma ye tumuue tena faut toboma Jésus tuue Yesu faut toboma ye tuue Yesu parce sasa que c'est mieux mutu moko akufa juu heri mtu mmoja akufe ulie to perdre batu nyonso kuliko tupoteze watu wote ba décider koboma Jésus wakaamua kuua Yesu et Jésus na Yesu comme il était Dieu gisi Yesu alikuwa Mungu comme il est Dieu gisi Yesu ni Mungu il connaît tout anajua yote Jésus s'est retiré Yesu akaepuka bitumba nyonso de babundaka ngo te haiko kila vita ndio wanapiganaka ami retiré na ba disciple na ye akaepuka akaenda na wafuasi wake pour un temps kwa muda fulani bato bakoti réunion lisusu hao watu wakafanya tena mkutano ba réfléchir wakafikiri balobi tolingi toboma kaka Yesu wakasema sie sherti tuue tu Yesu mais soki tobomi kaka Jésus lakini tukaua tu Yesu ekozala erreur itakuwa kosa parce que juu preuve ya miracle même si on ne croit pas alama ya miujiza hata kama hawaamini mais preuve ya miracle eza vivant lakini alama ya miujiza iko hai parce que preuve ya miracle c'est Lazare alama ya miujiza ni Lazaro batu nyonso bayebaka ndenge akufa watu wote walionaga gisi Lazaro alikufaka e batu nyonso bamonaki ndenge asekwi bakamuona tena gisi anafufuka ata tobomi Yesu hata tunaua Yesu totiki Lazare tukaacha Lazaro ndenge aza en vie gisi iko hai cela veut dire preuve ya miracle ni kusema alama ya miujiza ezali iko hai maintenant stratégie tokosala sasa mbinu tutafanya toboma Yesu tuwe Yesu etolimwisa na preuve ya miracle na ye kisha natupoteze alama ya miujiza yake cela veut dire toboma Jésus ni kusema tumuue Yesu toboma na Lazare na tuwe Lazaro toboma Jésus tuwe Yesu le faiseur de miracles mtenda miujiza toboma na miracle na na ye tuwe na miujiza yake comme ça na vile tokoyebisa batu tutaambia watu c'est un menteur ni msema uongo Lazaro aza wapi Lazaro iko wapi Lazaro asi akufa si aisha kufa preuve eza lisusu te alama haiko tena mais soki Lazaro aza en vie lakini kama Lazaro angali hai ata tobisi bato eza lukuta hata tunaambia watu ni bongo Lazaro koloba eza ya solo Lazaro atasema ni kweli nakufa nilikufaka lelo nasekwa leo nimefufuka e oyo asekwisaki ngai na mwali nifufua eza Jésus ni Yesu mais pour que tolonga sasa ili tushinde il faut tolimwisa tuanze kumpoteza preuve ya miracle alama ya miujiza yango badeside ndio maana wakaamua bakondane Lazaro wakahukumu Lazaro pour que akufa mbala ya mibale juu akufe mara ya pili kama pour que balimwisa juu wampoteze preuve ya miracle alama ya miujiza parce que miracle wana juu ile miujiza eza kocertifie ilikuwa naonesha waziwazi que Jésus ya kwamba Yesu il est Dieu ni Mungu et Jésus na Yesu il est le véritable Dieu ni Mungu wa kweli et c'est Jésus na Yesu qui a ressuscité Lazare. juu alifufua Lazaro Maintenant sasa pour que ili badetruire kondima ya batu baharibu imani ya watu badeside wakaamua kokondane Lazare kuhukumu Lazaro akufa mbala mibale akufe mara ya pili kama yango soko tangi ndio maana ukasoma na Jean chapitre 12 Yohana sura ya 12 verset 9 à 11 mstari wa 9 hadi 11 basangani basali réunion wakafanya mkutano toboma Lazaro tuwe Lazaro toboma Yesu tuwe Yesu toboma na Lazaro tuwe na Lazaro pourquoi Lazaro kwa nini Lazaro azali preuve ni alama ya miracle ya Jésus ya miujiza ya Yesu aza preuve ya miracle ni alama ya miujiza aza témoin yeye ni mshuhuda ya puissance ya uwezo na ya divinité na umungu parce que c'est un Dieu juu ni Mungu le seul Dieu Mungu mapekee akopesa bomoi juu anaweza pana uzima maintenant toboma témoin sasa tuwe mshairi comme ça na famille sasa mjamaa bakomonisa biso wataonesha tokotuna bango tutawaswali Lazaro aza wapi Lazaro iko wapi bakomonisa biso te abatatuonesha témoin akufi mshuhuda amekufa na poko lelo jioni ya leo na ekoloba na yo boy na kuambia hivi makambo Nzambe azosalela yo yenye Mungu iko na kufanyia oza témoin
wewe uko shahidi ya puissance ya Jésus wa uwezo wa Yesu, et ya divinité ya Jésus. wa Mungu wa Yesu. Menazolo bana bandoki Lakini naambia wachawi bo baza pembeni na yo wenye viko karibu yako, ba oyo ba décider wenye waliamua ko faire disparaître kukupoteza, kolimwisa kupoteza témoignage na yo ushuhuda wako, ekosimba te au nom de Jésus. haitafaulu kwa jina la Yesu. Loba na kompo na Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu. Yesu apenga ngai Yesu aliniita pona liberté. tuniwe huru. Toki nyonso Kila mchawi oyo a décidé mwenye ameamua ko assassiner kuniua, témoignage na ngai kuwa ushuhuda yangu, ekosimba te. haitafaulu. Libala na yo c'est ton témoignage. Ndoa yako ni ushuhuda yako, Kamwanda kosomba wana eza témoignage. kale kanyumba ulijinunulia ni ushuhuda, Bana na yo ko réussir eza témoignage. watoto yako kufaulu ni ushuhuda, Santé na yo eza témoignage. afya yako njema ni ushuhuda. Maintenant Sasa bandoki nyonso wachawi wote oyo bazolinga ba faire disparaître wenye wanapenda wapoteze témoignage wana ile ushuhuda, ekosimba te au nom de Jésus. haitafaulu kwa jina la Yesu. Nalikina loba na Lazaro moko. Nataka niongee na Lazaro. Soki Yesu nde asekuisa yo, Kama ni Yesu ndio alikufufua, mutu ya mokili akoki kopoma yo te. mwanadamu hawezi kukuua. Na ye kodeklare na poko lelo Natangaza juu yako eloko nzambe apesa yo, yenye Mungu alikupa, mutu moko te akoki kopotola yo hakuna ya mwanadamu atakunyang'anya. pesanga mene la tazoto. Amen. Loba au nom de Jésus. Sema kwa jina la Yesu. Jésus a délivré ngai Yesu amenifungua pona zala libre. juu niwe huru. Prison nyonso Gereza yote ya liwa ya kifo, ya serkei ya jeneza, ya tombo ya kaburi na kozonga te. sitarudia tena. Oyo nyonso azokanela yo Yoyote iko na kukania ake koeshue au nom de Jésus. anaenda shindwa kwa jina la Yesu. Amene na yo eza bien te. Amen, my father. Loba au nom de Jésus. Sema kwa jina la Yesu. Ennemi nyonso Adui yoyote oyo azokanela ngai mwenye iko na nikania apoma témoignage, auwe ushuhuda yangu, apoma nga de nouveau, aniuwe upya, nakokufa te. sitakufa tena. Oyo asekuisa ngai Mwenye alinifufuaka ake kobatela ngai. anaenda kunikinga. Eske nazoteya mutu moko? Yes, daddy. Nalikina loba na Lazaro Nataka niambie Lazaro, liwo okufaki kifo ulikufa, ya mbala mibale te. ya mara ya pili hapana. Oyo nyonso azoprepare Yoyote iko na anda liwa na yo kifo yako ekosimba te au nom de Jésus. haitafaulu kwa jina la Yesu. Lazaro Lazaro, okonuna utazeka. histoire ya liwa Historia ya kifo ekokoma mbala mibale te na Biblia. haitaandikwa mara ya pili mu Biblia, Ekomami mbala moko iliandikwa mara ya kwanza na resurrection. na ufufuko. Histoire na yo esili Historia imeishia na pale. sakoleli yo. Prophesy daddy, Ekozala histoire mibale. itakuwa historia mbili, Ekozala histoire mibale itakuwa historia mbili ya celibat ya ushimbe na ya mariage, na ya ndoa, ya divorce ekozala te, ya kuvunja ndoa, ya itakuwa kimopola ya umaskini na ya na richesse, ya utajiri, ya pauvreté ya ekozala umaskini te, ya haitakuwa, maladie ya magonjwa na ya guérison, na ya uponyaji, ya réussite ya kufaulu ekozala te. haitakuwa. Loba pas de foi, Mara ya pili hapana, loba mbala mibale te mara ya pili hapana. na Bible Biblia na kutita histoire nimekutana historia ya mbili liwa ya kifo na ya na resurrection ya ufufuko pe na vie na yo. na mu maisha Je yako. prophétise ce soir. Prophesy my father, Eza na te histoire kuna historia mbili ya pasi na yo ya mateso yako na ya visitation na ya kutembelewa ya kwako, réussite ekozala te, ya kurudia nyuma haitakuwa, ya divorce ya ekozala te. kuvunja ndoa haitakuwa. Loba oyo ekomela ngai Sema vya vilinifikia, deception, kuvunjika moyo, kopengana nga na musala, kunifukuza mkazi, faillite kuomba ekozongaka lisusu te. haitarudi tena. Na boyi yango, Nimeikataa, na boyi yango, nimeikataa. oyo nyonso bazosangana Wote wanakutana mpona kopoma juu musala, ya kuwa kazi, mpona kopoma libala, juu ya kuwa ndoa, ekosimba te. havitafaulu. Loba fire, Fire, matisa mongongo fire. fire. Beta pa moko place ozali. Piga hatua moja kwenye huko, Loba na kombo na Yesu Kristo. sema kwa jina la Yesu. Bakonzi nyonso ya kindoki ya famille, Viongozi wote wa uchawi wa jamaa ba oyo basangani wenye walikutana
bazo méditer, viko na tafakari, baboma musala, waue kazi yangu, baboma vina ngai, waue maisha yangu, babomelanga mobali, waniue Bwana, baboma mariage na ngai, waniue ndoa, bakosi bongo. oya pesanga bana, Mwenye alinipa watoto ezanzambe ni Mungu, na luka bango na kisite, sikuwatafuta na dawa. zambende asekusi Lazare, Mungu ndio alifufua Lazaro, nzambe wana akobatela na yo. yule Mungu atamukinga. Je prophétise ce soir, Prophesy my daddy, oye komela yo Biblia kufikia yaya zala kalme, pendwa kwa kimya, ekozonga lisusu te harutarudi tena. ya liboso tondima Ya kwanza tuliamini, mbele ya mipale toboyi, ya pili loba tunakataa, ya mipale ya toboyi, pili tumekataa, loba ya mipale toboyi, ya pili no no loba no, ya mipale toboyi, ya pili tunasema no, loba ya mipale ya toboyi, pili tunasema no, loba na kompo na Yesu kwa Kristo. jina la Yesu. Esheke ya mipale, Kushindwa ya pili, perte ya mipale, kupoteza ya pili, matanga ya mipale, kilio ya pili, na lobi no, nasema no, 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 kanga no, no, loba no, no, kanga no, no, pousse cri loba no, loba no, no, loba matanga ya mibale no, kokunda ya mibale no, deception ya mibale no, piaka ya mibale no, humiliation ya mibale no, faillite ya mibale no, kanga makasi loba no, pousse cri de joie loba no, loba no, loba no, loba no, koteka ndako ya mibale no, kotambola makolo ya mbala mibale no, blocage ya mibale no, kindoki no, pauvreté no, humiliation no, peta mapoko no, peta mapoko bandako sabe, no, 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 loba no, boya seliba, boya yango, aïe, 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 Cette fois-ci, j'ai dit non. Shaba, Sheregerebo. Say no, say no, say no. Everywhere you are watching, say no to poverty. Say no to poverty. Say no to poverty. Say no to singleness. Say no to poverty. Everywhere you are watching. Everywhere you are watching. Everywhere you are watching. Say no to poverty. Say no to illness. Say no to illness. Say no to poverty. Say no to poverty. Ay, 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 ay. Say no to death. Say no to death. Say no to death. Say no to poverty. Say no to poverty. Say no to tears. Say no to tears. Everywhere you are watching. Everywhere you are watching. Everywhere you are watching. Everywhere you are watching. Say no, 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 no. Say no. Oh no, day. Jésus. Maboko na yote la chair. Mikono yako angalia madhabahu. Jésus alobi. Yesu akasema. Alobi père. Akasema Father. Na yebiko yoka kangai. Najua unanisikiaka. Melelo. Lakini leo. Eza pona ngate. Haiko juu yangu. Mepona batoyo. Lakini kwa ajili ya hawa watu. Qu'on le sache. Wajue. Lazaro. Toka. Et Lazare. Na Lazaro. Yaya lokola na film. Pendwa kama mumuvi. Moweya lamuki. Mufu akasimama. Kaka batu bagangi. Watu bakastuka. Batu balobi l'Éternel est Dieu. Watu wakasema Yesu ni Mungu. Yo. Wae. Na makambo nzambe azosala na vina yo. Mubenye Mungu iko natenda maisha yako. Ezana batu nanu bakoti awate. Kuna watu wabaingia hapa. Mais babandi deja kontima. Lakini wanaanza amini. Ke nzambe ozosambela. Mungu uko na chumiki. Asa nzambe ya solo. Ni Mungu wa kweli. Metena na telemi likolo ya shero. Sasa nasimama juu ya madhabahu. Tokinyush. Kila mchawi. Oya komeka kosabote. Mwenye atapima kuharibisha. Misala ya nzambe na ngana vina yo. Kazi za Mungu maisha yako. Moto etumba ye. Haya. Loba no. No.
Loba reshite no. Kurudia nyuma no. Loba faite no. Kupoteza no. Loba oyo nyos. Yoyote Azolinga kopoma Lazaro. anataka kuwa Lazaro. Eko simbate. Habita faulu. Lazaro aza témoin. Lazaro ni shahidi Ya puissance. wa power. Ya divinité ya Jésus. Wa Mungu wa Yesu. Soki bako luka. Kama batatafuta. Zambo ya balisaka. Mungu anawezaka. Bakomona tantine. Wataona tantine. Bakomona Zubeda. Wataona Zubeda. Soki baliki bamona. Bakapenda baone. Le Dieu qui guérit. Mungu anayepona. Bakomona yo. Watakuona. Soki baliki bamona. Kama nataka ona. Le Dieu qui bénit. Mungu anayebariki. Yo za témoin. Wewe uko shahidi. Okoloba bofanda kimia. Utasema mkae kimya. Nazalaki mopola. Nilikuwa maskini. Le Dieu d'Emmanuel. Mungu wa dadi Omari. Il a changé ma vie. Amebadilisha maisha yangu. Nazalaki péché. Nilikuwa mfanya Le dhambi. Dieu de Dadi. Mungu wa dadi Omari. Il m'a sauvé. Ameniokoa. À ma qualité de l'homme de Dieu. Kama nabii wa Jehova. Sorciers. Kila mchawi Oh, il a décidé. mwenye ameamua Ko saboter. kuharibisha Misala ya nzambe na kazi ngai. za Mungu. Lelo na lobi no. Leo nasema no. Na lobi no. Nasema no. Na gangi no. Lalamika no. Reshite no. Kurudia nyuma no. Na lobi no. Nasema no. Loba des fois no. Mara ya pili no. Kanga makasi no. No. Loba no. No. Loba no. No. Pata mapoko soloba no. Aya baba baba. Hey. Hapana hapana. Nimekata. Haitaharibika. Nimekata. Wonderful. I say no. I say no. I say no. Not to illness. Not to disease. Not to poverty. Not to tears. Not to divorce. Not to divorce. I say no. I declare no. I declare no. I say no. I say no. I say no. Not to tears. Not to divorce. Not to poverty. Not to failure. Not to failure. Not to failure. Oh, pray. Rabashikope. I say no. Oh no day. Yes. Tombola mapoko etalashe. Inua mikono angalia Ya. pendwa. Koma bakoki konie. Namna gani wanaweza pinga Que Dieu ne sauve pas. ya kwamba Mungu aokoe? Soki batali vina yo. Wakaangalia maisha yako. Penge ba wanga ne kozala te. Kisi babishe haitakuwa. Mais Lakini oyo bako décider kosala. wenye bataamua kufanya Eza ko faire disparaître. ni kupoteza. Babungisa témoignage. Bapoteze ushuhuda. Ton témoignage. Ushuhuda wako Ekobunga te. haitapotea. Amen. Ça c'est la stratégie de l'ennemi. Hii ni mbinu ya adui. Parce que quand il témoigne, Juu wakati unashuhudia otie bango en difficulté. unawatia matatizo. Parce que mariage na yo te témoignage. Juu ndoa yako ndio ushuhuda yako. Soki mutu abangi kofongola. Mtu akapima funguo. Olobi c'est Dieu. Unasema Mungu Il m'a béni. alinibariki. Na bana Nilianza na watoto par sa grâce. kwa neema yake. Lelo bana bazui diplôme. Leo watoto wanapata cheti. Bazomata. Biko napanda. Tes enfants. Watoto yako Preuve ni alama ya bolingo nzambe na yo. ya upendo wa Mungu wako. Maintenant ntoki nyonso. Sasa kila uchao Oya kolika kolimwisa yango. mwenye atapenda ipoteze. Moto etumba ye. Fire! Loba na kompo na Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu. Preuve Alama ya bolingo na nzambe na ngai. ya upendo wa Mungu wangu. Bakolimwisa yango te. Hawataipoteza. Est-ce que nazota ya mutu moko? Yes, daddy. Loba bakolimwisa yango te. Sema hawataipoteza. Kamwa sante na nga oyo. Kaafya kangu wako Eza preuve ni alama ya bolingo na nzambe. ya upendo ya Mungu. Loba mene la tanzota. Amen, daddy. Loba mene nzambe atombola yo. Amen, my father. Eza preuve Ni alama ya uwezo, chance ya power ya divinité ya Jésus. ya Mungu wa Yesu. Bakolimwisa preuve wana. Hawatapoteza hiyo alama.
Inua mkono nikazie tena kwa hivi. Ningekuwa wewe ningeichukulia mbegu ya hasira. Nasema kama nabii wa Jehova. Alama yote balipotezaka inaenda kukurudilia. Mpendwa, natangaza alama yote enye ulikuwa naonesha watu ya kwamba Mungu alinitembelea, Mungu alinifanyia hivi. Kila mchawi alipotezeka inaenda kurudia, inaenda rudia. Je reçois preuve na yo ya guérison. Je reçois. Il y a bénédiction. Je reçois. Il y a restauration. Je reçois. Il y a amour de Dieu. Je reçois. Likolo ya bana na yo. Je reçois. Likolo ya ndaku na yo. Je reçois. Likolo ya musala na yo. Je reçois. Eke kozongela yo. Je reçois. Ya mpayango. 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 Je reçois. Na kompona Yesu Kristo. Jésus.